Wala daw. Magdati. Cake. Sobrang high-tech. High-tech ba masyado? Mamahalin. Okay. 41,999. Oh no. Ito, Avocado cake. cultural yan o. In 200 Trade meters, center turn left. mo. Yan o, cultural tourism. Okay. Yan Hindi o, naman sports complex cultural yan. tourism. Ay, ito yun. Nandyan na sila. Yan na sila, event. I-drop ko lang po na magic cake. Dito na. Damagan niyo pa yung ano. Marigat Okay. I'm just kidding. Nutella cream. The big cats are dead. Go sa may shuttle bus. Sa may shuttle bus. Wala sila ngayon. Ayan o. Oy, Kamal! Kamal! Ayan yung ano ba to? Jezabel? Jezabel? Ano tawag dito? Antelope. Antelope? Wait lang, umihi sila. Ma! Wow, camel! Uy, para akong nasa Saudi. Ang gagaling. Pumipila sila. Uy, nakapila. Ang galing. Ang galing naman nila. Hello. Hindi sila nananakit? Hi. Yung pala nanunuktok. Uy, nagpapaganda rin. Ang galing. Wow. Wow, hello. Hi. Bani, dito dali. Tignan mo. Oh. Ang galing. Bani, mag-picture na daw kasi tatawagin na nila tayo. It's a camera.